যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করা হচ্ছে। সুকান্ত একাডেমিতেই পালন করা হয়েছে বিশ্ব আদিবাসী দিবস। জনজাতি অংশের নাগরিকদের উপস্থিতি ছিল এদিন লক্ষণীয়। বিশ্ব আদিবাসী দিবস মূলত পালন করা হয় আদিবাসীদের জন্য। এদিন আদিবাসীদের একটি বিশেষ দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজকের এই দিনটি উদযাপন করা হয় সুকান্ত একাডেমিতে, যেখানে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সহ অন্যান্যরাও উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে কি বলছেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা শোনাবো। World Indigenous Day program is very important for all the indigenous people, and United Nations recognize this particular day as World Indigenous Peoples Day in the year 1994. Indigenous culture क्या चीज है, इनके अपनापन क्या चीज है, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, नेचर से किस तरीके से इंडिजिनस लोग जुड़े हुए हैं, इनके विषय में आज चर्चा किया हमने। बहुत सारे डिग्निटरीज थे, इन लोगों ने भी चर्चा किया। इंडिजिनस पीपल को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको रेस्पेक्ट दिया जाए, उस सब विषय में भी आज चर्चा हुआ। 9 ऐसा व्यक्तियों को हम लोग सम्मान दिया आज, जिन लोगों ने राइटिंग में या पोइट्री में, सोशल सर्विस में, फोक म्यूजिक में अपना बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण काम रहा। उन लोगों को आज सम्मान किया हम। और डिपार्टमेंट के तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ, 3 ऐसा एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंडिजिनस लोगों के हित में ही काम करेंगे। बहुत सारे चीज आगे बढ़ रहे हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। আপনারা শুনলেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মার বক্তব্য। এদিন কিন্তু তিনি আদিবাসীদের উন্নয়ন, আদিবাসীদের একতা, আদিবাসীদের সম্মান নিয়ে আলোচনা করেন। অন্যদিকে এমন বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে এদিন সম্মাননা প্রদান করা হয় যারা আদিবাসী সমাজের হয়ে কাজ করছেন এবং তারা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত থাকেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রত্যেকের মধ্যে ছিল উৎসাহ এবং উদ্দীপনা। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।